Putik. Basag yung guys, oh. Oh, basag. Ano ba to? Ano ba itong mga items nila, oh? Yun, sira. Yan guys, sira. Okay guys, sira na. Yusin nyo naman guys. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Ladies and gentlemen, please make some noise for Yo guys, what's up guys. So ang mga unboxing tayo naman galing sa TikTok online seller guys. So ito po ay solar light guys. Abangan nyo guys ha. Ito po solar light. So abangan natin kung legit ba lang kanilang mga items at maganda ba. Pero sa tingin ko maganda yung mga items guys. Nakakuha ako ng TikTok selling, na mga online selling sa TikTok guys. So yan guys, abangan natin. Ay naku, sumarili ito. Alam nyo guys, na-scam ako sa Facebook guys. Ingat kayo sa Facebook guys ha. Sa Facebook guys, ingat kayo dyan. So ito na. Solar light. Ayan guys, solar light. Oh, charan! Solar light. So, ito pala ang panel guys. Oh, charan! Ang laki. Ano pala guys, laki na guys. Oh, laki na guys. So, pala guys, malaki pala to. Oh, 200 watts 200 watts guys. Yan. Panel board. Ito pala panel board yun. Malaki palang panel board yun. Ang panel board. Tanga daw. Pizza iba. Damage. Yun guys, buak ang panel board guys. Buak. Iwan ko lang kung okay ba to. Parang nababa. Tanga ako sa ano ba ito guys? Pibis nila. May pibis guys. Pibis. Yan, pibis nila guys. Pibis. May pibis nila guys. Yan. Headset. Headset palang pibis nila guys. Sa karilo. Ano relo? Ganda. Wow, ganda ng relo. Ayos to ah. Wow, ganda. Ano pa kasi nabuak yung panda. Damage. Ayan. Ano yung previous guys? Bakit may previous lang?
Oy, bakit? Yung oras ba? Check pa lang to. Yan, previous nila guys, oh. Yan, previous. Ay, ganda naman to. Yan. Panibag nila ito. Ito. Oh, bakit ito? Ano yun? Ito lang guys. So, ito lang kwan na panibag. Ang pang diferensya guys, alam niyo guys, sira ang panibag. Nabasa ka panibag guys. Yan. Bakit sira to? Basag ang panibag. Yan guys, so yan guys, ito na guys yung order natin, oh. Yan, ito na lang guys. Abangan nyo naman pag sit up ko kung maganda ba mamayang gabi or bukas na siguro. Okay, ito na lang guys, abangan nyo lang ang kuhan guys.